17-8. Forward. Compare. Exchange. Move. Backward. Hindi nakita, Gerald. 17-24. Compare. Exchange. Exchange yan. Ay, compare lang pala. 24-3. Compare. Exchange. Exchange. Move. Paano ito gawin? Mamaya. Hindi na. Move backward. May ba't na extra? Baka na extra ako doon ng pagtakbo ko. Tapos, 17. Pageant nga 3. yan. Pageant. Compare. Mag-smile ka na nga to. Exchange. Move. Move. Backward. 8 tapos 3. Compare. Ribong. Exchange. Move. Ang cute. Backward. Ang cute. 24-15. Yan. Tago mo. Kulang na lang sungay. Compare. Sungay na lang kulang Exchange. sa'yo. Labas mo yung E. Move. Palit na. Ang cute naman, Backward. sir. Okay na yan. Kanya-kanyang. Backward. 17-15. Compare. Exchange. Move. Hindi na masyadong kita ah. Backward. 8-15. Ang galaw ni Joper. 8-15. Move. Tara, tapusin na natin na over lang yan. Compare. Sige, balik. Tapos na. Kami nung shell-shell ka. 3-8. Nung shell-shell Forward, ka. 3-8. Ano gagawin namin, tapos makakuha na lang kami. Compare, tapos balik. Ay, move na kayo. Move na lahat. Compare. Compare, lalabas niyan, see? Labas niyan, see?